Les deuxième année scientifique عسلامة ومرحبا بكم. باش نشوفوا مع بعضنا اليوم la dissolution des électrolytes. Donc نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. Donc خدينا ان بيشير حطينا فيه un volume d'eau. في وسط الماء هذاك on introduit donc une solution de chlorure de sodium اللي هو ملح الطعام. Donc باش نشوفوا مع بعضنا la structure ionique de NaCl بأكثر وضوح. دونك اخترت لكم الشيما هذايا. دونك هنا بالطبيعه الماء مازال ما فيه حتى شيء، دونك حطينا فيه كل NaCl هذاك اللي هو متكون من Na+ نشوف فيه مع بعضنا دو شارج بوزيتيف et Cl- اللي هما شارجي نيجاتيفمون هنا تحصلنا على ان ميلانج homogène. J'ajoute encore le NaCl, le mélange est toujours homogène. Jusqu'à obtenir donc une solution hétérogène. Une solution hétérogène. باش عرفتها hétérogène, donc on observe فيها un précipité. Un précipité, c'est un corps solide. نقولوا اللي وقت اللي solution هذيا ne peut plus dissoudre le soluté, c'est une solution saturée. D'une manière générale, la dissolution des électrolytes راهي محدودة, limitée. Quand l'électrolyte ne se dissout plus, la solution est dite saturée. À la saturation, la concentration de la solution est égale à la solubilité et on note C à la saturation, donc indice saturation, égale à S, égale à la solubilité qui est égale à la masse sur le volume, la masse en grammes, le volume de la solution en litres et la solubilité en grammes fois litre moins 1. Donc, nous avons la réaction de précipitation. Par exemple, on met dans un bécher le NaOH et le FeSO4. Donc, nous allons faire une réaction avec eux et nous allons un précipité. Un précipité, c'est un composé solide qui se forme lorsqu'on mélange deux solutions homogènes. Qui fait que le précipité هذا وشكون هم لي رياكتيف اللي كونوه باهي نحنا كي نخرجوا للسوليوشن هذيا فيها دو كور اللي هما عندهم ستركتور ايونيك. دونك لي دو كور هذوما في وسط السوليوشن ils vont se dissocier en leur ion. وشنو باش يعطيو لهنا؟ باش يعطيو دونك FeSO4 باش يعطينا Fe de plus, SO4 de moins, ou le NaOH باش يعطينا donc Na+ ويعطينا زاده ال OH moins. شفتوهم les ions هذوما cation et donc cation et anion هذوما اش قاعدين يعملوا؟ هذوما قاعدين يعوموا في السوليوشن. La question qui se pose هوني lorsque tous ces ions nagent en solution, alors qu'est-ce qu'ils vont former? La réponse, donc, ils vont former des nouvelles associations. Donc, laquelle de ces nouvelles associations qui va former un précipité? لهنا باش نلقاو بالطبيعه الفير دو بلس اللي كان لاصق فيه هذا باش يعمل هكا ويلصق في الاوهاش موان. لهنا ردوا بالنا مش يلصق في الانا بلس على خاطر ان كاتيون il va s'associer avec un anion. ردوا بالنا دونك الاخرين تو تافي نورمال باش نمشيو مع بعض. لهنا باش نشوف لي اسوسياسيون باش نستعمل التابلو دو ديسوليوشن هذايا. التابلو هذايا دونك هايل برشا ينجم يعاوننا في الحكايه هذيا. دونك تلقاوه تنجموا تيليشارجيوه تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعي. دونك لهنا مثلا عندنا لو Na+ وعندنا الاسو 4. تشوفوا فيه لهنا عندي سيركل. نجي لهنا نشوف السيركل شنو معناها السيركل. هاي السيركل معناها سولوبل. دونك هذوما لي دو كور هذوما ما يعملوا حتى رياكسيون ils sont solubles dans l'eau. واضح؟ باش نمشي نشوف توا Fe2+ وال OH-. vous voyez ال OH- لهنا شعملوا هذوما لهنا فما اون سفير لهنا. دونك نمشي نشوف السامبول نتاع السفير شنو يعطيني ne sont pas solubles dans l'eau. دونك نفهم اللي الفير دو بلس والOH- هما اللي يكونوا لنا لي بريسيبيتي.
دونك نقولوا لهنا اللي هالزوايز هذوما هما فورم qui forme un composé insoluble ou le Na+, ou le SO4 forme un composé soluble dans l'eau. باش نجي نشوفهم في السوليوشن باش نلقى Fe2+, SO4 Na+, ou le OH-. هذوما كونونا البريسيبيتي et les deux autres ions شنو يعملوا les deux autres ions هذوما هذا وهذا هذوما يناش في السوليوشن على رواحهم ما عملوا حتى رياكسيون دونك نقولوا اللي هما نسميوهم لي زيون دونك نسميوهم لي زيون سبيكتاتور. enfin نمشيو نحكيو على l'association de fer de plus et OH- qui forme un précipité. Donc اسم البريسيبيتي هذاك نسميوه l'hydroxyde de fer 2 de formule FeOH2. Donc هذايا c'est un composé solide et c'est un précipité, donc نزيدوه une flèche orientée vers le bas pour dire اللي هذاك c'est un précipité. واضح وين الفليش هذيك اش معناها؟ Donc, je n'ai pas la réaction qui se forme. La réaction qui forme un précipité s'appelle une réaction de précipitation. Et l'équation ionique simplifiée, je n'ai pas t'atina Fe2+, qui a une solution, donc AQ, plus OH-, AQ, qui donne Fe, OH2 solide. C'est un précipité. Pour équilibrer l'équation, j'ajoute ici 2. تابعوني في الفيديو الثاني بتاع تيست ديدونتيفيكاسيون دي زيون باش نعطيكم فيديو ياسر مفيد. ان شاء الله نكون فدتكم. نختموا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير.